تو جان بھی حاضر ہے، ایسی کوئی بات نہیں جی. جی بی ایف ٹی بھائی اور آپ کے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم سب کو. جی وعلیکم السلام. جی بی ایف ٹی بھائی آپ جی ایک بی ایف ٹی آصف بھائی ادھر نہیں ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا بہت کریٹیکل معاملہ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس میں اس طرح کی پہلے نہیں ہر دفعہ میں اس طرح کے معاملات آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. ہر طرح کافی من کنفیوژنز ہوتی ہیں، لوگوں کو مس ہیپن ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فنڈنگ والا معاملہ ہے نا، یہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں دو تلواری دھار کے اوپر، نیچے سے ہے یا اوپر سے ہے، جہاں سے بھی ہے تو کٹ آپ کو اس مشن میں جو ہے نا وہ لگنا ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ مطلب جو آپ کے اپنے پرانے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو کوئی بھی مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ لینے سے پہلے نا آپ ڈائریکٹلی ان سے جا کے سوال کریں، تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دو بندوں کے اندر ہی درمیان جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، وہ چوتھے بندے تک وہ پہنچے ہی نہ. جب وہ چوتھے بندے تک کوئی بھی بات پہنچے گی، دو کا مسالہ لگے گا، چار کا مسالہ لگے گا، اس نے وہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، یا اگر کوئی کسی براڈ پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے وہ بات اس کی سیاق و سباق سنے بغیر آپ نے وہ بات سن لی، یا کسی نے کچھ بات آگے کر دی، تو اس سے پھر دوریاں اور تلخیاں بڑھتی ہیں. لیکن یہ جو فنڈ ریزنگ والا اسپیشلی معاملہ ہے نا، میں پہلے دن میں بھی اس وجہ سے دو بندوں سے جو ہے نا، دو تین بندوں سے، پرانے بندوں سے جو ہے وہ بھیڑ چکا ہوں. تو ان کو سمجھاتے سمجھاتے میں نے کہا بھائی نہیں کرنا، بھاڑ میں جاؤ، یہ ہے چل رہا ہے، ہوگا، کسی نے کرنا ہوگا کرے، نہیں کرنا نہ کرے، ہم کسی کو فورس نہیں کر رہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی کون، یہ بڑی ویسے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے فنڈ ریزنگ والی، یہ اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یار یہ جو فنڈ ریزنگ کر رہا ہے یہ کوئی پیسے تو نہیں کہیں جیب میں ڈال رہا. جو لوگ کر نہیں سکتے وہ یہی سوچتے ہیں ہیلپ کرنے کی بجائے کہ یار یہ بچوں دیہڑی تو نہیں لا رہا. اور پھر جو اس کے ساتھ کوئی ساتھ کام کر رہا ہو، ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو، وہ بھی لوگوں کے ٹارگٹس کے اندر آتے ہیں. تو یہ اس کے لیے نا جو کام کر رہے ہیں نا یہ فنڈ ریزنگ کا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دل کو جو ہے نا وہ ہاتھی جتنا بڑا کریں. یہ بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی، بہت ساری کرنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خیر و عافیت سلامت سے رکھے. جی عاطف بھائی زبردست، آپ نے زبردست بات کی. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلوں گا. وجہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ فنڈ ریزنگ کر رہا ہے یا کوئی بندہ اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے. میری جان بڑا سادہ سا ایک سسٹم ہے، اور میرا تقریباً 16 سال کا بیٹا ہے، اس کی سمجھ میں بھی یہ آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا کوئی ٹرپیکل معاملہ نہیں ہے یا اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیب میں ڈالنا یا دیہڑی لگانا دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات اپنے پرانے بندے. تو تینوں باتوں کا فردن فردن 2-2 سیکنڈ میں جواب دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ فنڈ ریزنگ مہم شروع کی گئی تھی، تو جن بندوں کی بات ہو رہی ہے یا جس خاص بندے کی بات ہو رہی ہے وہ اسی کمپین کا ایک حصہ بھی تھا، اور اسی کمپین میں وہ شامل بھی تھا، وہ شخص شامل بھی تھا. اور ہم نے 2 کمپینیں اس وقت شروع کی تھیں، ایک اوورسیز والی اور دوسری جو ہے تو ٹک ٹاک کی ایک اپنی کمپین تھی جس میں وال چاکنگ اور اسٹکرنگ تھی. تو جس میں کچھ شک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے اس کا بھی وہ حصہ تھا، اور جس میں شکوک و شبہات کی گنجائش ہی نہ تھی اس کا بھی وہ حصہ تھا. دونوں کو اس نے آن بورڈ لیا اور وہ ہمارے ساتھ اسی کارواں میں شامل تھا. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ اسی کارواں میں شامل تھا اور ہمارے شانہ بشانہ چل رہا تھا. پہلی بات ہو گئی. اب دوسری بات ہو گئی کہ کوئی دیہڑی نہ لگا لے یا جیب میں نہ ڈال دے یا کچھ اس طرح کا جو شکوک و شبہات ہیں. تو ایک آن لائن پورٹل ہے، جس ویب سائٹ پر آپ وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر آپ اپنے کارڈ سے پیسے جمع کرواتے ہیں. نہ وہ فہیم ملک کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، نہ بی ایف ٹی کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، نہ ابو حمدان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، اور نہ ہی عابد حسین گوندل کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، نہ مسٹر خان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے. وہ جائیں گے تو سیدھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جائیں گے جو کہ پاکستان میں.
اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ دل اتنا بڑا تو ہے کہ گالیاں برداشت کر کے بھی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ کی یہ بات تھی، آپ نے کر دی، آپ جانیں، آپ کے کام جانیں۔ لیکن اگر سوالات اٹھائے جائیں کسی غیر کی جانب سے، کسی دوسری پارٹی والے کی جانب سے، کسی ان پڑھ یا کسی جاہل کی جانب سے، تو بات تو وہاں پر سوال تو اٹھتا ہے کہ ہاں جی یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں، اس کو پتہ نہیں۔ چلو تحریک انصاف کے کارکن کی طرف سے بھی سوال اٹھا لیا جاتا ہے، مثال کے طور کے اوپر کوئی کارکن سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ بھی سر آنکھوں پر۔ لیکن ایک بندہ جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر، ہمارے ساتھ اپنا کلیئرلی ایک اس مہم کا حصہ بن کے، ہمارے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی بات ہی کوئی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، پھر اگر وہ راستے میں روڑے اٹکاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناسمجھی سے یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کر شیطانی کے اوپر آیا ہوا ہے اور کسی ایک خاص بندے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی ایک خاص بندے کو اس نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اسی بندے کو ٹوکتا بھی ہے، اسی بندے کے اوپر بات بھی کرتا ہے اور اسی بندے کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری جان پھر وہ بندہ جان بوجھ کر جو کر رہا ہے وہ شرارت کر رہا ہے، اور شرارت کو اگر میں دوسرے زمرے میں کہوں تو وہ شیطانی کر رہا ہے، تو شیطان کی سزا پھر پتھر ہی مارے جاتے ہیں، شیطان کو دعائیں اور برکات نہیں دی جاتی، تو پھر ہم شیطانوں کے ساتھ پھر پتھروں والا سلوک تو ہمیں بھی آتا ہے، گالم گلوچ تو ہم نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی مائیں، ان کی بہنیں ہماری مائیں اور بہنیں جس طرح کل اس نے الفاظ نکالے بی ایف ٹی کے لیے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بات کی، اس نے اس بروڈ کے اوپر ہر ایک شخص جو موجود تھا اس کے لیے یہ بات کی۔ ہم اتنے گئے گزرے نہیں یا اتنے ہم بے غیرت نہیں کہ کسی کی ماں بہن کو سر بازار وہ کیا کہتے ہیں کہ ننگا کریں یا اس کی تذلیل کریں، نہیں، ہم لوگوں کی گفٹنگ نہ کریں، بی ایف ٹی بھائی پلیز گفٹنگ نہ کریں پلیز۔ اچھا، ہم تو ہر بندے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ہم سب کی عزت کرنا جانتے بھی ہیں اور عزت کروانا بھی جانتے ہیں، لیکن جن کے پلے یہ عزتیں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، نہ 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 ان کے ساتھ پھر وہی رویہ ہوتا ہے، پھر شیطان کو ہم پتھر مارتے ہیں، اور آج فائنلی پتھر مارا جائے شیطان کو، اور ایک داڑھی والا شیطان ہے جس نے باقی اپنے چیلے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور اس بروڈ کے ممبران کو، اس گروپ کے ممبران کو اس سازش کا حصہ نہیں بننے دینا۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے جو دل کے قریب ہیں، ہم نے ان کو اپنے دل کے قریب ہی رکھنا ہے، ہم ان کو اپنے دل سے بالکل دور نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج فائنل اس کے اوپر کلیئرلی ایک میسج اور ایک فیصلے کے اوپر پہنچیں۔ آپ پاکستانی عدالتوں کی طرح فیصلے محفوظ مت کریں، فیصلہ سنائیں اور آگے بڑھیں۔ عظمت بھائی کو بھی بٹھائیں، گجر بھائی، فہیم بھائی ہمارے بڑے ہیں، تو ہم فہیم بھائی کی جو بھی بات ہوگی سر آنکھوں پر ہوگی، ظفر اقبال بھائی کی، عابد حسین بھائی کی، ابو حمدان کی، یہ ہمارے بڑے ہیں، جس طرح یہ چاہیں گے وہ فیصلہ کر لیں۔ باقی کامران خان، میں داڑھی والا شیطان بار بار جس کو کہہ رہا ہوں وہ شخص ہے کامران خان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ میں نہ کسی ایجنسی کے ساتھ میرا تعلق ہے، نہ میں کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایجنسیوں نے میرے کپتان کے ساتھ، میرے لیڈر کے ساتھ جو کچھ کیا، میں ایجنسیوں کے اوپر صبح دوپہر شام ہر وقت بلکہ ہر نماز کے ساتھ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں ان ایجنسیوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں چین آف کمانڈ کے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ایجنسیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تم جیسے بے غیرت ہو سکتے ہیں، میرے جیسا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ میں نے فقیری کی ہے تو عمران خان کے در کی فقیری کی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کے در کی فقیری کے بعد۔ میں منہاج القرآن کا کارکن تھا، منہاج القرآن میں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے عمران خان کے در کی فقیری کرنا شروع کر دی، اور میں دونوں در کا فقیر ہوں۔ ایک سے مجھے خیرات ملتی ہے علم کی، اور دوسرے سے مجھے خیرات ملتی ہے غیرت کی۔ تو میں کسی بے غیرت کے ساتھ بے غیرتی نہیں کر سکتا، وہ بے غیرت آپ ہیں
جو ہمارے منہ پر ہمارے ہوتے ہیں اور جا کر پھر وہ غلط باتیں ادھر جا کر بتاتے ہیں. آپ دلال تھے، دلال ہیں. کبھی زمینوں کی دلالی آپ نے کی ہے تو کبھی جا کر اپنے ورکرز کی دلالی کی ہے. آپ میرے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. میں نے بات کی تھی ایسی ایجنسی کی جو کہ کیو آر کوڈ سے جا کر آپ تک پہنچ سکتا ہے. میں نے وہ بات کی تھی. ایجنسیوں والے تو آپ ہیں، اور آپ کی ایجنسیوں نے جو اکھاڑنا تھا وہ اکھاڑ لیا، جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. آخری حد آپ کی ایجنسیوں کی یہ رہ گئی تھی کہ بلہ لے لیں، وہ بھی لے کر دیکھ لیا آپ کی ایجنسیوں کی. اور آپ کی اتنی اوقات ہے، ہمارا ناک کا بال آپ نہیں اکھاڑ سکتے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایجنسیوں کے ڈراوے دینے والے اور ایجنسیوں کے پاس جا کر ہماری دلالی کرنے والے؟ رکھو اپنے پاس اپنی بےغیرتی کو. دوبارہ میں اگر چھوڑیں جی، اور زیادہ آگے میں نہیں سر جانا. کول ڈاؤن ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں سر، کول ڈاؤن ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر رکھے. اب میں خالد بھائی سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن عزت نفس پہ بات نہیں برداشت کی جا سکتی. بالکل میں بالکل تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اس طرح کے لوگ صرف دلال ہیں، ٹھیک ہے، اسی پلیٹ میں کھا کے تو اسی پلیٹ میں تھوک کے چاٹ لیتے ہیں. تو میں تو ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا. لعنت بھیجنی چاہیے ایسے لوگوں پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمیں یہاں پہ بٹھاتے ہیں تو اٹ مینز آپ ہمیں اپنی پلیٹ میں کھلا کے ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، تو اسی پلیٹ میں اگر ہم تھوک کے چاٹیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو باقی رہ گئی بات بیفٹی بھائی کی یا فہیم بھائی کی، تو ان کی عزت ہماری عزت ہے، ٹھیک ہے، ان بالکل کی عزت پہ تو ہم ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اگر یہاں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں لیڈ کرنے والے وہ ہیں. وہ اگر عمران خان کے مقصد کے پیچھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے. میری تو اگر مجھے آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں اگر عمران خان کے مقصد کی خاطر میری جان چلی جاتی ہے تو مجھے بالکل دکھ نہیں ہوگا کہ میری جان چلی گئی. میں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خیر رکھے. میں نا بی ایف ٹی بھائی نے اور فہیم بھائی نے بھی نا مجھے، مطلب جب یہ اس کی ہوتی تھی نا، یہ ڈونیشن کی بات ہوتی تھی، تو میں اس معاملے میں نا بڑا تھوڑا ریزرو رہتا ہوں، کیونکہ میں لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں فہیم بھائی کو اور بی ایف ٹی بھائی کو. یہ سر بڑا کریٹیکل اور کروشل جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے فنڈ ریزنگ کی. اس میں مطلب لوگوں کی باتیں، تانے، چیزیں برداشت کرتے. اصل میں مسئلہ ہی ان لوگوں سے ہوتا ہے جن لوگوں سے کام نہیں ہو سکتا نا، وہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے. اتفاق کرتا ہوں، لیکن خالد بھائی آپ کو پتہ ہے اس براڈ کے اوپر جب یہ کنفیوژن پیدا ہوئی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، تو حمدان بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے. ایون آپ کی وہاں پہ آئی ڈی وہاں پہ اڑ گئی، لیکن ہم نے میسج وہاں پہ ڈیلیور کیا، فوراً وہاں پہ کنفیوژن ہم نے دور کی. تو اس طرح کی اگر کسی کے دل میں کنفیوژن ہے یا کوئی سوال ہے یا کوئی چیز ہے تو ڈائریکٹلی آ کے ہم سے پوچھیں. ہم لوگ پوری رات یہاں پہ بیٹھے ہوئے 24 آورز ہم یہاں پہ براڈ کر رہے بیٹھے لیکن ہوئے. میں نے پہلے ایک چیز میں نے دل میں ہائی کوئی لائٹ سوال کی ہے تو تھی سیدھا آئے ہمارے پاس، ہم کلیئر فہیم کریں گے بھائی اس کو اور چیز بی کو. ایف ٹی بھائی کو. دیکھیے مسٹر خان، میری بات سنیں میری جان. وہ ہمدان آپ ایک سیکنڈ پلیز. کلیریفیکیشن آپ وہاں دیتے ہو جہاں آپ کے پاس بندے جو ہو نا، نئے ہو یا باہر سے ہو، ان کو آپ کلیریفیکیشن دیتے ہو. جو آپ کی کیمپین کا حصہ ہے، جو آپ کے میں ساتھ آپ کو ایک بات کہوں، آپ کے معذرت کے جی ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو ٹانگ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. خان صاحب کو یہاں تک پہنچانے والے یہ اپنے ہی ہیں، اپنے ہی روڑے اٹکانے والے ہیں مقصد میں، ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر، آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا وفادار ہوگا؟ اور جو بندہ وہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے یہ کر رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا وفادار ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اس کتے کمینے کو سائیڈ پہ کریں. میں ایک بالکل چیز مطلب صحیح، بات کر رہا بالکل تھا صحیح. کہ لوگوں نے سب سے پہلے اعتراض اٹھانا ہے سیپریٹ ویب سائٹ کا. تو میں فہیم بھائی کو اور بی ایف ٹی بھائی کو کہتا تھا کہ آپ ان کو جو ہے نا کسی کو اوورسیز کی ویب سائٹ کا مت بولیں. ہمیشہ ان کو بولیں کہ جی پی ٹی آئی آفیشیل کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے ڈونیٹ کریں، کیونکہ وہاں پہ لنک ایک ہی ہے، وہ آگے کچھ بھی کھولے. جب وہ بندہ اس ٹریک سے جائے گا نا تو پھر، کیونکہ میں ایک نہیں اچھے خاصے سینسیبل بندوں سے میں باتیں سن چکا ہوں کہ میں نے جب ان سے بات کی نا یہ ڈونیشن کی، تو کہتے ہیں یہ علیحدہ ویب سائٹ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ایسے. میں نے کہا تجھے بھائی کرنی ہے کر، نہیں کرنی نہیں کر، لیکن بکواس نہیں کر. اگر کوئی بندہ کریڈیبل آپ سمجھتے ہیں یہ کہ آپ کے
आमने सामने कोई क्रेडिबल बंदा बैठ के आपको बात कर रहा है, भाई समझा रहा है। आतिफ भाई जी जी आतिफ भाई वेबसाइट की बात तो उधर ही क्लियर हो जाती है मेरी जान। आपने जलसा देखा था जी जी वर्चुअल, जी जी। उसमें आपने उमर अयूब साहब का बयान देखा था, वीडियो देखी थी? सर मेरी बात तो सुन लें, मेरी आप फिर नहीं नहीं बात आप नहीं नहीं मेरी नहीं नहीं समझते। जवाब, देखें, मैं ये बात पूरी एक पूरी मिनट पूरी सर, बात कर अबू रहा हूँ हमदान सर, भाई, पूरी बात कर रहा अबू हूँ, पूरी हमदान बात मेरी सुन भाई ले, बात पूरी सुन बात लें। सुन ले। देखें, जब आप देखें, इस वक्त कुछ लोग अमर अयूब की साइड पे हैं, कुछ नहीं है, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। देखिए, आप जब उसको सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की वेबसाइट पे करेंगे ना, तो आपके क्रिटिक्स कम होंगे, लोग सवाल कम करेंगे। मेरा मकसद आपकी डोनेशन, इस चीज को आतिफ कहने भाई, का मकसद। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मैं इधर फिर एक बार इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो हमदान भाई ने एक ज़बरदस्त बात की, उसके बाद उससे पहले खान भाई ने भी बात की, और तीसरी बात, आप देखें, हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है कि कौन उमर अयूब को पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता। वो जाने और उमर अयूब जाने। हमारा मकसद क्या है कि इमरान खान ने अगर ला कर ना किसी खंबे को भी कह दिया ना कि ये लो जी, ये पार्टी का को चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है या ये आपका जिला सदर है, हमें इमरान खान की वर्डिंग के ऊपर होना चाहिए। ये क्या हुआ फिर अपनी पसंद? क्या फिर हम इमरान खान को अपना नहीं लीडर नहीं नहीं, मानते? मैं महमूद भाई, नहीं, फिर आप एक बात नहीं सेकंड, समझे मेरी। सिर्फ सिर्फ एक सेकंड, देखिए, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ आपकी एक कोई सेकंड। भी कैंपेन होती है ना, कोई भी नहीं, महमूद भाई मैं जरा थोड़ा माजरत टोक रहा हूँ। देखिए, कोई भी कैंपेन होती है ना, सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके क्रिटिक्स किस किस चीज पे सवाल उठा सकते हैं, आपने उसको मिनिमाइज करना होता है। किसी कैंपेन की कामयाबी ये नहीं होती कि आपने बहुत ज्यादा कैंपेन कर ली। किसी कैंपेन की कामयाबी होती है कि जिसके कम से कम क्रिटिक्स हों। तो आतिफ भाई देखिए, आपका जो सवाल था ना मेरी जान, आपने अभी जो बीच में आपने कहा ना कि उमर अयूब से भी काफ़ी लोग जो है ना वो इख्तलाफ करते हैं। सर मुझे यह बताएं कि वर्चुअल जलसे में उमर अयूब का बयान डालना, ये तो पूरे जलसे को सवालिया निशान हो गया फिर तो सर। एम आई राइट? सर ये अब आया ना, नहीं ये अब आया, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, जलसे से पहले की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा। सर तो मैं जलसे से पहले जो था वो तो डाउट्स थे जो भी थे, जलसे में जब उनका बयान आया और साथ साथ वीडियो बयान के ऊपर जब भी वो वेबसाइट आपको लिख के बताई गई है, तो उसमें उसके बाद आपका क्या सवाल उठाना बनता है या नहीं बनता किसी सर का इस सर? लोगों ने जी। सवाल उठाए हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बीएफटी और फहीम भाई भी इस बात के गवाह हैं कि लोगों ने सवाल उठाए हैं, फिर उन्होंने वीडियो बनाई है कि जाएं आप पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे, और पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे ओवरसीज, सॉरी, इस पे डोनेशन पे क्लिक करें, वो वेबसाइट आपको ले जाएगी ओवरसीज पीटीआई पे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप उसको ओवरसीज अगर ना भी कहें ना, और आप जस्ट ऑफिशियल का ही कहें कि भाई ऑफिशियल पे जाके क्लिक कर दो, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन वो पोर्ट्रे, वो फिर बात मैस में ज्यादा फैलेगी कि भाई पीटीआई ऑफिशियल से जा रहा है काम। आगे कुछ भी हो, आगे आप पीटीआई कुछ भी नाम रख दें, ओवरसीज रख दें, फलां रख दें, फलां रख दें, जब आपने इंगेज ही सरों को सबको ऑफिशियल के नाम से करना है ना, तो फिर आपको हर्डल्स कम होगी, आपको सवालों का सामना कम होगा। आपको इस जो वाकयात आप अभी हो रहे हैं, मतलब अस्सलाम ये जो अभी वालेकुम। वाकया हुआ है, इस तरह के लोगों से सामना अच्छा, कम होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अच्छा सलाम। अच्छा आतिफ भाई, बिल्कुल आपकी आपका मेरे ख्याल से बैकग्राउंड आईटी से है, ठीक है? ऐसे ही है ना? आप बताए नहीं, बस सिर्फ यस या नो में कह दें। जी जी, यस यस यस। अच्छा, ठीक हो गया। तो देखो, हमें चाहिए हर किस्म के लोग। देखो, एक जलसे में इमरान खान ने खड़े होकर बोला था, मुझे अभी भी उसके अल्फाज याद है कि यार, इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का ठेका लिया हुआ है। आप सब लोगों को ये बात याद होगी। तो पीटीआई के लिए फंडिंग इकट्ठे करने का फहीम भाई ने ठेका लिया हुआ है या बीएफटी ने ठेका लिया हुआ है। आप लोग भी कुछ करो ना। आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा मैं, सब लोग जो सुन रहे हैं, 14 लोग सुन रहे हैं, वो यार आप लोग भी कुछ हमें सजेशन दो ना। ये फहीम भाई ने ठेका लिया हुआ है, या खालिद महमूद ने ठेका लिया हुआ है, अबू हमदान ने ठेका लिया हुआ है, पीटीआई ने ठेका लिया हुआ है, मुजम्मिल भाई ने लिया हुआ है, बीएफटी ने लिया है, आबिद भाई ने लिए। ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। 100% आप आईटी के स्पेशलिस्ट हो, आप हमें कुछ बताओ कि स्ट्रीमलाइन करके कि यार ऐसे ऐसे करोगे। आपको पता नहीं, कंपनी हम पे 5 बार अटैक कर चुकी है यार, हमारी वेबसाइट पे। आप आईटी की हो, आपको पता है। फायरवॉल हम बना रहे हैं, वो दीवारें फलांग फलांग के आ रहे हैं। नॉर्मल लोगों से हम ये बातें नहीं करते।
आप नहीं आईटी के विषय में आपसे बात करूं, ठीक है ना? बीएफटी तो भाई, आपकी जी। ऑफिशियल जब वो डाउन करेंगे ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपने तो लिंक ही लगाना है ना, और मेरी मतलब वो बात तो सुन वहां पे लेना, वो बात हाँ, की बात है ना, आपको चाहिए कि जो आईटी के जितने स्पेशलिस्ट हैं, ऑलरेडी आपका लगा हुआ है ना, ऑलरेडी आप आपका इन लगा हुआ है। आप इनबॉक्स करके फहीम भाई को सजेशन दिया करें कि ये करके आप इसको, आप जाएं वेबसाइट पे, उसमें देखें कोई खामियां हैं, हम कैसे इसको और सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आप अपनी कम्युनिटी में जाएं, आईटी की अपनी कम्युनिटी होती है, उनको बोलो यार फहीम भाई को इनबॉक्स करो, उसको सजेशन दो, बीएफटी को करो, खालिद महमूद को करो, अबू हमदान को करो। हम जब भी आते हैं, जो अबू हमदान बात कर रहे थे ना, मेरा क्वेश्चन ये, हमारे अपने ग्रुप के लोग आके इसको टारगेट करते हैं, फिर उसके साथ उस पे क्या करते हैं, लान तान करते हैं, और हमारे लोग उनके साथ फिर बैठ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, अनजाने में उनको तबलीग करते हैं यार। जो अबू जहल था ना, मेरे ख्याल से उसको, यार प्रोफेसर सल्लम से ज्यादा तो कोई तबलीग नहीं कर सकता ना इस्लाम की। एम आई राइट खालिद महमूद भाई? आप इस्लाम के ज्यादा हैं, मुझे इस्लाम का इतना नहीं पता। एम आई राइट और रॉन्ग? 100% PFT भाई, 100%। तो जब प्रोफेसर सल्लम एक बंदे को यार मुसलमान नहीं कर सकते, एम आई राइट खालिद महमूद भाई? तो हम कौन है यार? हम तो बहुत ही, वो उनकी खाक भी नहीं है, हम तो मदीने की खाक भी नहीं है। बाकी चीज़ें तो छोड़ो, इल्म तो दूर की बात है। मदीना सिटी जो है, जहाँ हमारा मुर्शिद बगैर जूतियों के फिरता था, मैं तो वल्लाह उस ज़मीन की भी, उसके क्या कहते हैं, खाक भी नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है यार, आप लोग भी आओ ना, आप लोग भी इसमें, हमारे अपने लोग यहाँ आते हैं, गालियां कटवाते हैं, ये वेबसाइट ऐसी है वैसी है। वो यार बाहर में जाओ, बीएफटी बाहर में जाए सब कुछ, मगर यार वो मुर्शिद के पैगाम को तो डैमेज ना करो, मेरा उससे होता है। और कल जाके अबू हमदान जाके उसी बंदे के साथ बैठ जाए, या खालिद महमूद बैठ जाए, या आतिफ भाई आप बैठ जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल हर्ट नहीं होगा? लोग आपको वीडियो भेज रहे होते हैं, आप ऑनेस्ट बताएं आतिफ भाई, वो वुड यू फील? सर जी, जो ये इसके आपको अगेंस्ट नहीं, बात क्वेश्चन करता आप है ना, बताएं, आपको अच्छा मैंने लगेगा उन बुरा लोगों को लगेगा? मैंने उन लोगों को तकरीबन 4 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने मतलब फेस ऑफ भी किया है और उनको अनफ्रेंड भी किया है, कि भाई आप सवाल उठा रहे, जब मैंने उनको क्लियर किया कि भैया पीटीआई की वेबसाइट पे चले आतिफ जाओ, भाई मैंने, इंसाफ डॉट पीके पे, आतिफ भाई मैं लोगों लेकिन को अनब्लॉक, आपका उनका सवाल, मैं अनफॉलो अनब्लॉक सर नहीं करता। मैं अभी एक आईडी से उतर के गया हूँ, और मैंने 2 लोगों को ब्लॉक करके मैं ऊपर फिर आया हूँ एक डिफरेंट आईडी से। मैं नहीं करता मैं लोगों को ब्लॉक, बीएफटी में क्योंकि नहीं इसके नहीं पैसे नहीं बीएफटी लगते भाई, मेरे वो जी। जानने वाले, मतलब उनसे मेरा इंटरेक्शन पिछले 6 महीने साल से चल रहा है, और जब वो गधों वाले मतलब सवाल करते हैं, और क्या कहते हैं, मतलब वो, सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो काम कर रहे हैं ना, इसको देख के ज्यादा जेलसी है लोगों में, बट क्यों जब यार? वो ये खान की जेलसी कोई, आती, जो खान का झंडा लगा के, सर खान हर की बंदा तस्वीर लगा नंबर के, टांगना चाहता है ना, हर बट किसी की वाई? ये नहीं है। सर देखे, मैं आपको बताता हूँ, आतिफ भाई मुझे पता नहीं हमें है आप कहाँ, हमारे आतिफ भाई मुझे पता नहीं है आप कहाँ रहते हो, बट यूरोप मैं में दुबई में वल्ला होता हूँ, अल्लाह मियाँ ने दुबई हमें में सब होता हूँ, कुछ दिया हुआ है। वल्ला अल्लाह मियाँ सर ने मैं सब कुछ दुबई दिया में हुआ है, रहता वी हूँ। डोंट नीड, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, फहीम भाई बिल्कुल को सर, कोई मुझे पब्लिसिटी पता नहीं है चाहिए। सर, हम बीएफटी देखो, भाई बाहर मुझे पता है। मैं बाहर बर्फ हो रही होती है, हम सेंट्रल हीटिंग में रह रहे होते हैं, वी अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह मियाँ की सिर्फ हमें, अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हुआ है। मगर फिर भी फहीम भाई लगे हैं, सर्दियों में गर्मियों में ट्रेवल करते हैं, 2-2 3-3 घंटे ये ट्रेवल करते सर हैं, मैं खालिद वही महमूद कह भाई रहा ट्रेवल हूँ कि करते हैं। देखे, कुछ लोग होते हैं, मैं अपनी अगर मिसाल दूं ना, हमने जब इंसाफ रेडियो बनाया, चलाया, 40-40 50-50 हजार, 11-12 की बात है, अच्छा एक ठीक मिनट है, वो हमसे हमसे उन्होंने पकड़ के ना एक मिनट, दे सॉरी मैं दिया भूल जाऊंगा। आतिफ भाई, तहरीक इंसाफ को। 1 मिनट, हमने आतिफ कोई भाई वन एक मिनट पोस्ट, वन एक मिनट सवाल किसी से नहीं किया। आतिफ भाई 1 मिनट, आतिफ भाई प्लीज जी, BFT। आतिफ भाई आप आते हो, मुझे इंसाफ याद आ जाता है। मैंने वो हमारी ब्रॉड पे आए थे प्रेसिडेंट जो थे पीटीआई के, उनसे भी बोला था। तो आप बताएं, आपकी क्या अपडेट है? कोई इन्फॉर्मेशन कुछ आपको मिली? क्योंकि मैं भूल जाता नहीं, हूँ फिर। इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने वो सारा मतलब नोट डाउन करके रख लिया है। मेरा ये मतलब ईयरली क्लोजिंग चल रही है बिजनेसेस की, आप हमें तो मैं हमें वो बताएं, सारी अकाउंट, आप मुझे बताएं, फहीम भाई को बताएं, कैसे हम आप उसका एक्सेस कैसे दे सकते हैं? आप सर फहीम उसका भाई एक्सेस नहीं उसका देना। मैं नया सारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, वो पूरा नया स्ट्रक्चर खड़ा करके वो मैं आपको दे दूंगा कि ये हमारे आईडीज हैं, ये हमारे लिंक्स हैं। आप इसको अगर ऑफिशियल पे करवाना चाहते हैं ऐड, कि वहां पे ये लिख दिया जाए कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा, उसमें हम कोड ऑफ कंडक्ट भी लिख के देंगे तहरीक इंसाफ पार्टी को, कि ये लाइंस जो है वो हम ब्रॉड के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, इस तरह की बातें जो है उनसे अवॉइड करेंगे, जिससे पार्टी को कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या पार्टी हमें गाइडलाइन दे दे कि आपने इस क्राइटेरिया के अंदर रहना है, ठीक है, इस क्राइटेरिया से आपने अबव नहीं जाना।
तो वो सिर्फ पहले मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दूं, फिर उसके बाद ये जो चीजें हैं ना बेसिकली में अच्छा जो आप चाहिए इनबॉक्स पार्टी कर से। लेते हैं, वो इनबॉक्स कर लेते हैं क्योंकि नहीं वो नहीं, ज्यादा मैंने लोगों के नंबर लिए। ले लिए, जी मैंने जी वो नंबर ले लिया हुआ फहीम भाई के, मेरी बात हो ही है, ठीक है। ठीक मैं इसको स्ट्रक्चर को खड़ा करके, क्योंकि मेरे अपनी ईयरली क्लोजिंग चल रही है, बाकी हफ्ता 10 दिन रह गए। ठीक हो हमारे गया, चलो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। लैंड के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वीजाज हो गए, स्टाफ मेरे स्टाफ के, तो वो मैं उस वक्त इसमें बिजी हूँ एक महीने से। यानी इसको इसलिए देखो, आपको आपने ये देखा होगा मैं ब्राडो पे भी नहीं आ रहा बहुत ज्यादा। नो वरीज नो वरीज, ये देखो ये बाकी लोगों की कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो इसको हम ऑब्वियसली प्राइवेट में बात कर सकते हैं। मेन आते हैं इंशाल्लाह। मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे आते हैं जो अभी फंडिंग को ये लोग टारगेट कर रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। तो फिर हम लोग खालिद महमूद जाके उसके साथ बैठ जाता है, या बीएफटी उसके साथ बैठ जाता है, या अबू हमदान, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? सिर्फ ये क्वेश्चन था। टारगेट तो नहीं लोगों ने सर, करना ही है। सर अब ये है कि वो फ्रंट एंड पे उसको टारगेट कर रहा है या बैक बाइटिंग में टारगेट कर रहा है, ये भी चीज देखनी है कि बैक बाइटिंग में टारगेट कर रहा हो, मुझे ना पता और मैं वहां पे जाके बैठ जाऊं, तो बीएफटी भाई कहे तू उनके नाल बैठा सर, ठीक है, ऑप्टिक्स है वो ना, भी बड़ी ऑप्टिक्स चीजें। की बात, ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स, ना। वो तो ऑप्टिक्स में तो बुरे बन जाएंगे ना, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे से बात करेंगे, ये भी बात हो रही है, इसमें सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, पता चल जाएगा। मैं अपनी बात बीएफटी भाई से आतिफ कर भाई लूंगा आपकी बात कि बिल्कुल बीएफटी भाई ठीक है। कल मुझे हमने नहीं दो पता, कल हमने मैं 2 घंटे अगर तय उससे किए। बैठा हूँ। अच्छा अभी हम देखो ये आबिद भाई की ब्रॉड शुरू हुई है ना, फहीम भाई बैठे हमारे बहुत मोतबर हैं, खालिद महमूद भाई हैं, अबू हमदान है। हमने पॉलिटिक्स के बारे में, पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, अपने लाहेमल के एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज नहीं बोला। जब से ये ब्रॉड खुली हुई है हम वही कहानियां घूम घूम के सेम चीजें, ओला वोंट इज इसको यार एंड कर दो। अगर बीएफटी से किसी का मसला है, मैं यहाँ लाइव कह रहा हूँ, बीएफटी कह रहा है ये चाबियां लो यार आप करो, मैंने कौन सा ठेका लिया हुआ है, मैं लाइव आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी डीपी नहीं भी सर, चेंज कर दूंगा। आपने ये करना ही नहीं, ये आपने ये नहीं करना बीएफटी भाई। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये काम बड़ा सख्त है, ये बहुत और बड़ी भाई जिम्मेदारी हम है। हम एग्री हैं, ज- हम सख्त काम कर सकते हैं, रियल लाइफ में हम सख्त काम करते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन सिर्फ तो ये फिर है, परेशान नहीं होना, हम आपके नहीं नहीं साथ खड़े हैं, भाई हम आपके परेशानी, साथ खड़े हैं। भाई कोई नहीं, बंदा परेशानी, आपको बीएफटी बीएफटी परेशानी का लफ्ज बीएफटी हमें नहीं आता बीएफटी हमारे लोग। जी जी बीएफटी जी बीएफटी अस्सलाम भाई, वालेकुम बीएफटी आप भाई, जो सारे कर रहे भाइयों हो, अस्सलाम वालेकुम। आप जो कर रहे हो, वालेकुम सलाम। बीएफटी भाई आप जो कर रहे हो, हमें आप पे पूरा भरोसा है। बात जो आ रही है, ये जो बात करते हैं कि आप अपना नंबर क्यों नहीं शेयर करते, भाई आप अपना नंबर शेयर नहीं करो, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। ये हमारे लिए सेफ है कि आप सेफ रहो, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कभी भी आपका कोई भी किसी भी किस्म का डिटेल जो है ना सामने आए, ठीक है। ये हम खुद नहीं चाहते। आपकी डिटेल फहीम भाई के पास है, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। और रही बात के ये आप चाबियाँ किसी और को दे दो, किसी और को चलाने, नहीं, वी विल नॉट गो फॉरवर्ड। अगर आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के किसी और को दे दे तो, क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा है, एंड वी वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद यू, ठीक है। जो आप जिम्मेदारियाँ आप जिस तरह से निभा रहे हो, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये चीज़ 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, सही है। बाकी रही अपना तो कादिर भाई, तो आपका आईडी माशाल्लाह दोबारा से उड़ गया, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी वॉच लिस्ट में आ चुके हो मेरी तरह। जी वेरी गुड। चौधरी जी जी आबिद भाई। चौधरी भाई कुछ करना चाह रहे थे। ये जी पीटीआई नीचे को अस्सलाम चला गया, वालेकुम इसलिए मैं बीएफटी बोल रहा भाई, था। वालेकुम सलाम। मेरे को मसले इस दा हल है। जी 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 ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਐਫਟੀ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ? और चौधरी मेरी यार मैं तो कसम तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं आखा चौधरी ਬੀਐਫਟੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। पहले जितने चौधरी मेरी बंदे गल एक सुन बैठे ले, हैं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था चौधरी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि चौधरी आसी ते मैं तां गल करनी है। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਬਰੋਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੀਐਫਟੀ ਭਾਈ ਵੋਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਣ ਉਹ ਬੀਐਫਟੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਛੜੀਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਵਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਗੈਰਤ ਦੱਲੇ ਆਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਛੱਡ ਸਣ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਹੈ ਬੀਐਫਟੀ ਭਾਈ, ਜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ।
जिंदाबाद जी। हुण चौधरी मेरी गल सुन ले, एक चौधरी एक मैं एक अर्ज करदा, मैं अर्ज ही करना वा कि BFT भाई ਜਿਹੜੇ ਲਚਾਬੀਆ ਘਨਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ BFT ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੜਿਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਵਣ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਜੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਵੋਟ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵੋਟ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ BFT ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੋਟ BFT ਭਾਈ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ BFT ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100%, 110%, ਜੀ ਬਲਕਿ 210%। ਨਜ਼ਰ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਖਾਨ अगर आबिद भाई एक मिनट मैनू ही होने दियो। अच्छा चलो ठीक है, मैं मिस्टर खान अगर आप नीचे जाएं तो मैं नजर भाई को ऊपर उठा लूं। जी सॉरी सॉरी, आप अगर जाए तो नजर भाई को ऊपर, सॉरी। अच्छा इस बात से नाराज नहीं होना, सीनियर है तो इसलिए ठीक है ना, उनका आना जरूरी है। अच्छा आबिद भाई मैं ज्यादा तुम्हें तो बोला जी, करो गल करो। अच्छा जी जी गल करो ते सर देखो नजर भाई ऊपर आए। अच्छा आबिद भाई, जिस तरह के चौधरी साहब ने गल की है ना, मैं नहीं समझदा कि सानू इस तो अगे कोई गल करने की गुंजाइश रह जाती है। गल सिर्फ इन्नी कि मैं थोड़ा जिहा चलो एक नुकता नाल ऐड कर देना है, तजर्बा करके देख लो, वर्गे करन दी भी जरूरत नहीं। जेड़ा बंदा कुछ नहीं ना कर सकदा, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨਪੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਬਦ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੌਂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੌਂਕਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ BFT ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ अब्बास भाई जैसा बंदा, खालिद महमूद जैसा बंदा, अबू हमदान जैसा बंदा, आतिफ भाई जैसा बंदा, चौधरी साहब जैसा बंदा, और भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त ने, फ़हीम भाई हो गए, नैब लाला हो गए, आबिद भाई तो जैसे बंदे। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੰਦ ਦੀ ਛਿੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਸਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਮਾ ਪਵੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ BFT ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ BFT ਭਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵੋਟ, ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਜਨਾਬ BFT ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਜ਼ਰ अब्बास ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਖਾਲਿਦ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ੇ, ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਅਸਲ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ अच्छा ਕੁੱਤੇ महमूद ਭੌਂਕ भाई ਮਾਰੇ जरा की महमूद भाई जरा नजर भाई को जो है ना पूरी बात बता देना जी महमूद भाई को महमूद जी मैं बताता हूँ। मुजम्मिल भाई एक मिनट प्लीज एक मिनट जी जी ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਬੂ ਹਮਦਾਨ ਭਾਈ, ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। जी महमूद भाई आप कंटिन्यू करो, बताओ भाई को क्या मसला है। अच्छा जी नज़र भाई साहब, तो सबसे पहले बात कुछ इस तरह हुई कि कल ब्रॉड चल रही थी और ब्रॉड अपने पूरे पीक पर भी, लॉक द डोर बिहाइंड मी। अच्छा इस तरह होया कि ब्रॉड अपने पूरे अरूज ते सी ते ना पूरे अरूज ते नहीं सी, सॉरी, ब्रॉड हिले ही असें शुरू की ते आबिद भाई मैनू कहते ने कि खालिद भाई तलावत कलाम पाक ते चूँकि मेरा वजू नहीं सी तो मैं हिला कम तो आया सा ते नज़र भाई आप भी यहाँ से या जहाँ से मैं हूँ तो आपको पता है कि इन दिनों में क्रिसमस का टाइम है और जिस शोबे में मैं काम करता हूँ तो वो कितना बिजी होता है ये आपको पता है। सारा दिन सुबह 9 का गया हुआ, मैं शाम को जब घर पहुँचा 9 बजे 12 घंटे की शिफ्ट लगा कर तो थका आ रहा था, बिल्कुल दिमाग इस तरह हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं, वजू भी नहीं था। तो जिस वक्त मैं पहुंचा तो हुआ क्या कि आबिद भाई ने जब तलावत का कहा तो मैंने नीचे 1-2 बंदे 3 बैठे हुए थे, तो आबिद भाई ने मुझे तलावत का कहा तो मेरा वजू नहीं था। तो मेरे बेटे ने मैंने उससे कहा कि तुम्हारा वजू, तो वो कहता है जी है मेरा वजू। तो मैंने उससे कहा कि आओ और तुम तलावत कलाम पाक कर दो। जो ही मेरे बेटे ने तलावत की तो एक सिलसिला शुरू हुआ और एक बंदा, मैंने वॉल्यूम खोल कर सुन रहा था मैं, और मेरी मिसेज और मेरा बेटा खाना खा रहे थे। तो होता क्या है कि एक बंदा BFT भाई से पूछ रहा है कि इस तरह है कि वो हमने मुर्शद के लिए फ़ंड जमा करना है जी, तो आप हमें बताएं कि वो फ़ंड किस तरह हम जमा कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। BFT भाई एक शॉपिंग सेंटर में थे या गालिबन सुपर स्टोर में थे, क्योंकि यहाँ पर कल सब कुछ, बल्कि आज बंद हो चुका है। मैं भी अभी एक रिस्क लेकर जा रहा हूँ अपना फ्यूल लेने के लिए, अगर अल्लाह करे कुछ खुला हुआ मिल जाए तो मैं फ्यूल ले लूँगा। बाकी सब कुछ इधर सारा कुछ बंद हो गया है इंग्लैंड में आज, सुपर स्टोर्स, शॉपिंग सेंटर्स और एवरीथिंग सब कुछ बंद हो चुका है। तो BFT भाई कल इसी सिलसिले में जल्दी में थे कि मैं कुछ शॉपिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि आगे 3 दिन मुसलसल यही अप एंड डाउन चलना है, ये चीज़ें बंद होंगी। तो BFT भाई ने उस चीज़ को परवाह न रखी और BFT भाई ने मैं फिर भी अभी ये देखें कि हमारे और उसकी तरबियत में फ़र्क है। उस भाई के लिए BFT भाई बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर BFT भाई ने उसको समझाना शुरू किया कि मेरी जान, आप इस तरह करेंगे कि आप ये करें वो करें, इस तरह विज़िट करें फलां ये। उसने आगे से BFT भाई को गाली निकाली और वो गाली ऐसी थी कि मैं उसका ब्रॉड के ऊपर जिक्र नहीं कर सकता। मेरी बीवी मेरी तरफ देखने लगी, मेरा बेटा मेरी तरफ देखने लगा, और अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूँ, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बावजूद हूँ, मैंने नमाज पढ़ी है। मेरे बेटे ने दूसरे दिन आज मेरे ऊपर सुबह सवाल दाग दिया कि ये कैसी बातें हैं कि आप मुझे तलावत कलाम पाक का कह रहे हो और उसके बाद एक बंदा आता है और किसी की बहन को गालियाँ निकालता है। तो वो मेरे बेटे का ये सवाल मुझे कसम से वर्ता हैरत में डाल दिया है उसने, कि वो जब कहता है कि आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर with the deen and Islam and these kind of stuff and I don't think so you have to be there। तो मैंने नज़र भाई मैं आज भी यही सोच रहा था और आज फिर मेरा पारा थोड़ा सा हाई हुआ था।
تو بی ایف ٹی بھائی کے لیے اس نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے. یہاں پر اس بروڈ کے اوپر جو اوپر ہمارے ساتھ پانل میں موجود ہیں, جو نیچے موجود ہیں, جو ہمیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی سن رہے ہیں, میرے لیے ان کی بہنیں میری بہنیں, ان کی بھائی ان کی مائیں میری مائیں ہیں. میں ہر ایک کا ایسے ہی احترام کرتا ہوں جس طرح میں اپنی بہن اور اپنی ماں کا احترام کرتا ہوں. تو میں اس طرح کافی سارا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا شکار تھا پریشانی کا. ظفر بھائی بھی چونکہ موجود تھے اور بندے کی شناخت ہو گئی کہ وہ بندہ کہاں سے آیا, اور اس کے بعد ہم نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. تو جنگوی بھائی نے یہ سوال رکھا کہ جی بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ نے, تو سب سے پہلے میں نے بھی کہا کہ جی جنگوی جو اپنا کیا کہتے ہیں ظفر بھائی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ بندہ آیا تھا جی جنگوی کی بروڈ سے, یا جنگوی نے بھیجا تھا, یا جس طرح بھی ہوا ہے جنگوی کا بندہ تھا, جنگوی کا دوست تھا جس نے اس طرح کی حرکت کی. اور یہی حرکتیں ظفر بھائی کے مطابق اور اپنا عابد بھائی کے مطابق اور پہلے بھی اس طرح کے ٹارگٹس کیے گئے, اور آج پھر ایک اس طرح کا اوچھت کنڈا اور بےغیرتی پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہی کل سے بات ہو رہی ہے. تقریباً میرا حال ہے, چلیں جی اللہ کے فضل سے یہاں پر تو فیول ہی نہیں ہے. اچھا, تو یہ دوسرا دن ہے, ہم اسی پر بات کر رہے ہیں اور وہی ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہم اسی پرابلمز کا شکار ہوئے ہیں. تو یہ وہی بات چل رہی تھی. جی اوور ٹو یو جی. پتا کیا ہے, کل میرے اصل میں نا سسر کی میری وائف کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا. کل میں اس لیے میں چلا گیا ظفر کو بتا کے مجھے نکلنا پڑے گا, میں آ نہیں سکا. ابھی بھی آج میری کچھ بھی ٹھیک نہیں تھی, تو میں بس لیٹے اس کو آن کر لیا میں نے تو گپے سننے کے لیے. تو مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ لگا. لیکن میں کل بھی کسی بندے سے یہ بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم بیٹھے ہیں نا, خاص طور پہ یہ براڈ کے اوپر, ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. ہم ایکسپوز اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی ہم گھر میں سوسائٹی میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں کچھ 4 بندے 5 بندے جن کو ہم جانتے ہیں وہ ہمیں جانتے ہیں, دکاندار بھی اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں ہم اپنے کو اتنا ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ لوگ ہمارے خیالات ان کو پتہ چل جاتا ہے. دکاندار کو نہیں پتہ ہوتا جہاں پہ آپ روزانہ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں, مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ہم اپنے کو ایکسپوز کر لیتے ہیں, سامنے کر لیتے ہیں. جب سامنے کر لیتے ہیں تو پھر یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی فار دیز کائنڈ آف تھنگس. یہ ہونا ہے, اور آپ کو بہت محتاط اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ایسے بندوں کو آپ باقی جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جب میں لاگ ان ہوتا ہوں براڈ وغیرہ کرتا ہوتا ہوں نا, میں کوشش کرتا ہوں میں سائڈ پہ ہو جاؤں. یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ویری انفارچونیٹ. لیکن اس بندے نے جو بھی تھا, اس نے اپنا کریکٹر شو کیا, وہ جہاں سے بھی آیا. انسان کے کردار کا پتہ اسی طرح لگتا ہے. عمران خان کو دیکھ لیں, اس کا بھی کردار ہے جس کے سامنے مریم کی چیزیں لا کے رکھی گئی کہ مریم کی یہ گندگی ہم ان کو چھالیں. اس نے کہا نہیں, میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ بھی کردار ہے. تو ہم تو عمران خان کے ہیں فالوورس, عمران خان کے پیچھے چلنے والے ہیں, مرید ہیں اس کے. تو ہمیں بڑے ثمر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑا. ویسے ویری انفارچونیٹ. باقی جو کام جو کر رہے ہیں نا, یہ جو کام کی بات ہو رہی ہے, بی ایف ٹی جو کر رہے ہیں سر, یہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے. کسی بندے نے کچھ اجر نہیں دینا, نہ میں نے دینا ہے نہ عابد صاحب نے دینا ہے. یہ بی ایف ٹی کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا. جو بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہو, جو بھی کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ اجر اس کی رب کی ذات دیتی ہے. ویری انفارچونیٹ یار, ویری سیڈ. اور آئندہ سے پتہ, ہم جتنا مرضی احتیاط کریں, احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگوں کو چوزیں. وعلیکم السلام. تو لوگوں کو سید زارا کو, اچھا لوگوں کو ہمیں نا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. آپ جو زیادہ براڈ پہ بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو کہ کون کون کیسے کیسے لوگ ہیں. باقی یہ جھنگوی والی جو سٹوری ہے نا, یہ جھنگوی والی سٹوری اس کو بلائیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آدمی کا تعلق رہا ہو, ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو, کسی کے ساتھ اسے پوچھ لینا بہتر بنتا. ہو سکتا ہے اس بیچارے کو نہ بھی پتا ہو, لیکن اگر پتا ہوگا تو پھر ہو سکتا وہ ظاہر بتائے گا تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے کسی وقت کہیں سے بھی آنا. لیکن جب اچھا کام کر رہے ہو, جس طرح کے چھینٹے, تو وہ لوگ نشانہ تو آپ کو بنائیں گے ساری. تو یہ تو ہے یار, ویری انفارچونیٹ, ویری سیڈ, ویری سیڈ. اوور ٹو یو. جی ابو حمدان بھائی.
नज़र भाई बात ये ਗੱਲ ਹੈ है ਜਿਹੜੀ कि ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। जी नज़र भाई बात ये है कि अक्सर हम लोग जंगवी भाई से बहुत सी बातें ऐसी है जो हमारी हुई है जंगवी भाई से, उनको पता भी है, और उसके बावजूद वो कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जिन पर हमने एतराज़ भी उठाए कि जो एजेंसी के हैं। एजेंसी से मुतालिक यहाँ पे कल ज़फ़र भाई बात कर रहे थे, वो टिक टॉक एजेंसी की भी बात हो रही थी, उन पर बात कर रहे थे। तो आज जाके कुछ हमारी बहन भी हैं वो ब्रॉड चला रही हैं, जिनको हम लोगों ने इनकरेज किया था कि ब्रॉड्स चलाएं आप लोग। तो यहाँ पे उन्होंने जो है टारगेट किया अपना, पहले तो ज़फ़र भाई को यहाँ पे बैठ के कह रही है कि आप लोग किन बातों में पड़े हुए हैं। तो वो मतलब बहुत सी ऐसी बातें हो रही जिस पर उन्होंने उनको शटअप कॉल दी। तो वो चली गई यहाँ से। फिर आज वो ब्रॉड चला रही थी, और उसी ब्रॉड पर वही बंदा जिस पर हमें इख्तलाफ था कि एजेंसी का बंदा है, वो उनकी मेन स्क्रीन पे बैठा हुआ है, नीचे जंगवी भाई बैठे हुए हैं, और एक दो बंदे बैठे हुए, वो बातें हो रही थी हमारी ब्रॉड से ऊपर जो हमारी कल बातें हुई। ठीक है सर। तो जंगवी भाई की ब्रॉड पे वो बंदे जाके बैठते हैं जिन पर हमें अक्सर जो है इख्तलाफ हुआ है। जंगवी भाई ने कभी जो है ना हमारी बातों को कभी सीरियस लिया ही नहीं है। ठीक है। फिर आके यहाँ पे सुलह सफाई करवा के फिर चले जाते, फिर उन्हीं के साथ बैठते, फिर वही लोग आके हमारी जो है ना हमारी कैंपेन में हमारी चीज़ों में रोड़े अटकाते हैं। सही है। तो यही हम लोगों ने फिर फैसला किया कि भाई उनको हम लोग जो है ना ब्लॉक कर देते। तो हमने ब्लॉक कर दिया। हम लोग ग्रुप से ही निकल गए, जो PTI ओवरसीज़ ग्रुप इन्होंने बनवाया था उससे भी हम लोग निकल गए। ठीक है। इसी वजह से सर देखिए, आप अगर एक मिशन पे चले हुए हो ना, तो आपके ट्रूप्स में आपको नज़र रखनी होती है जो बंदा आपके ट्रूप्स में जो लड़ने के काबिल नहीं है, और जो आपके हर एक्शन पे सवाल उठाए, जो आपके हर मिशन में जो है ना रोड़े अटकाए। ठीक है। आप उसके साथ नहीं चल सकते सर। तो हमारा जो स्टांस, हमारा जो विजन है, हमारा जो भी है हम लोग कर रहे हैं वो खान साहब के लिए कर रहे हैं सर। अब आप अगर वाकई में खान साहब से मुखलिस हो तो आपको इन चीज़ों में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, आपको सवालात नहीं करने चाहिए। ठीक है सर। तो मेरा यही है, मैं इतना ही कहूँगा सर। और ज़ाहिर अगर जो लोग उनको लेकर साथ में चलना चाहते हैं तो सर मैं जब से बैठ के ये बातें सुन रहा हूँ, फ़हीम सर भी आए थे, उनकी भी बात हुई। तो सर मैं अकेला मैंने एक मिशन को लेके चला था, मैंने ब्रॉड स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग भी, बहुत सारे मेरे साथ लोग एक साथ जो है ना यकजहती करके जो मेरे साथ खड़े हुए हैं अभी भी हैं। सर मैं अकेला लेके चलूँगा ये मिशन, आई विल बी आउट ऑफ इट। मैं निकल आऊँगा सर इधर से। तो मेरा ये फाइनल जो है डिसीजन है। किसी को जी अबू ये नजर आपकी भाई, बात काट रहा एक हूँ। मिनट नजर भाई, आपको प्रूफ मिल गए, बस ठीक है, ब्लॉक कर दिया, आगे चले नजर बस भाई, ठीक हो गया। नजर भाई एक मिनट। अच्छा खालिद भाई, BFT भाई, आबद भाई, ਕੱਲ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮੀਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀਆਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਰਹਿਣਾ। एग्री अबू हमदान, आपने सीरियस नहीं होना, हम एग्री है। ठीक है। दूसरा ये है कि नजर भाई, ये जो फैसला किया था ना, ये जफर भाई ने किया था। जफर भाई ने ये सारा कुछ किया, और जफर भाई को सारा कुछ पता है। अगर आपकी मुलाकात हो फोन पे, ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं मैं चौधरी मैं जरा भाई नूं दस देवां, नजर भाई नूं ना, तो मेरे ख्याल है मैं थोड़ी जी गल करांगा, उन्होंने समझ आ जानी सारी गल। सारे जितनी गल की ना नजर भाई, अपने जफर भाई ने की गल। ठीक है। और जफर भाई ने जितना 4 महीने सबर किया वो तुहानू नहीं दस्या। ये भी तुसी देखो कि उन्होंने सबर देखो, तो और भी बड़े बंदे ने जिन्होंने बड़ा सबर किया। ਤੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋ, ਬਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੰਗ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੇ ਬਲੌਕ
कोई मसला नहीं सर, ठीक हो गया। अगे चलिए नसीब अपनी गपशप लगी। BFT ਨੂੰ आइसक्रीम ला दी है। नहीं मेरे अच्छा हमारे बड़े प्यारे भाई ओसी भाई आ गए हैं, और अभी नायद लाला भी आने लगे ने। ते मैं नीचे बैठता हूँ आबद भाई, मैं और सुन नहीं रहा हूँ। नहीं चौधरी पीटीआई देख, पीटीआई मेरे हाँ मैं सुनता चले हूँ कि चले हाँ मैंने ਅਸੀਂ अच्छा फहीम भाई किधर गए हैं? ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ओके राहुल भाई मैं नीचे बैठ के बातें सुन रहा हूँ जरा। और वीजा सर जी होती है। ओसी भाई ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। बीएफटी भाई शुरू करना है या कि बिल्कुल कोई बात बिल्कुल करनी है? ओसी भाई को उठा लेना। बीएफटी भाई अच्छा वो कह रहे हैं भेज दी मैंने रिक्वेस्ट। खालिद भाई आप सुन रहे हैं? जी चौधरी बोलिए आप। खालिद भाई माइक अपना खोलें सर। वो फ्यूल देख रहे हैं, फ्यूल चेक कर रहे हैं। अच्छा हमसे ਅੱਛਾ बात कर BFT रहे ਭਾਈ सर। ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। चलो जी ਹੁਣ ਇਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। BFT भाई यू आर अवर लीडर, ओके बिल्कुल। और हम सब आपके पीछे हैं बिल्कुल। और जहाँ पे आपको हमारी जान चाहिए वही हुक्म कीजिएगा, हम वहाँ पे हाजिर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा BFT ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਜਵਾਨ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਮਤ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲੇ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਢੀਏ। बाकी खान साहब तो बहुत दूर की बात रही ना, हम BFT भाई ऐसे लोगों को हम आपके पाँव की भी धूल नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा BFT भाई जो है ना वो काम कर रहा है, वो काज के लिए कर रहा है, ठीक है ना, वो मुर्शिद के लिए कर रहा है, और बड़ा सच्चा सही काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके साथ डिफेंड करना हमारा काम है। हमने अपने मुर्शिद को डिफेंड कर रहे हैं, उसका काम। आबिद भाई मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा BFT भाई के लिए कि BFT भाई कहीं भी मुजम्मल सद्दू की ज़रूरत पड़ी, एक इशारा करना, लब्बाइक की आवाज़ ना आई तो कहना कि तेरे पैदा होने में कोई फ़र्क था। ओके BFT सवाल रखो, ठीक है। BFT भाई मैं आपके साथ नहीं, मैं आपका साथ नहीं दूंगा BFT भाई। मैं BFT भाई आपका साथ नहीं दे सकता, इसके लिए माजरत है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके पीछे जो कुत्ते लगे हुए हैं उन कुत्तों को भगाने के चक्कर में हूँ। मुझे वो कुत्ते भगा लेने दें, फिर आपका साथ मैं दे दूंगा जी। BFT भाई ओवर टू यू जी। क्वेश्चन डालते हैं कि हमारे इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। वेरी सिंपल, जो हमने डिसीजन रखा था जफर भाई ने, तो उसके साथ हम सब खड़े हैं। सिर्फ सब भाई बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो 8 फरवरी तक कोशिश करो कि उन ब्रोडों पे आप ना जाएं जहां पे हमें जफर भाई ने बोला कि ना जाएं। आप गलती से भी जाते हो, उनको तबलीग इम्प्रेशन मिलता है कि हम उनके साथ हैं। तो प्लीज़ जफर भाई के डिसीजन पे सारे खड़े हो जाएं। हम सब खान के लिए खड़े हैं। 8 फरवरी तक आप अपने आप को कंट्रोल कर लो। उसके बाद अभी नज़र भाई के पास आते हैं, इनके पास काफ़ी नॉलेज होती है। तो सबसे पहले तो नज़र भाई का यूट्यूब चैनल है, सब लोग नज़र भाई के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। नज़र भाई आप नीचे ज़रा एक बार फिर, सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, आप नीचे अपना यूट्यूब चैनल लिखें तो सब लोग इनको फॉलो किया करें। ये बड़ी ज़बरदस्त इंशाल्लाह इनका प्रोग्राम होता है इनके मुर्शिद भाई के साथ। और वो 3 औरतें 3 कहानियाँ, नज़र भाई आप रखें 3 मर्द 3 कहानियाँ, क्या ख्याल है? अच्छा BFT भाई मैं ना आबिद भाई की ब्रॉड के अलावा ना 2 ब्रॉडें और हैं, उधर मैं जाता हूँ, यस और नो कर देना। एक ब्रॉड है कबली बहन की और एक ब्रॉड है फरिश्ता बहन की।
ان 2 بروڈوں پہ میں اکثر جایا کرتا ہوں. یس نو کر دیں قابلی آگے چلتے قابلی ہیں. بین مزمل یس بھائی قابلی بین ایک یس سیکنڈ جی جی، ایک سیکنڈ حمدان بھائی، آسان سمجھا دوں، بڑا آسان سمجھا دوں. جنگوی جس بروڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو یا کامران خان اس بروڈ پر مت جائیں جی، آسان الفاظ میں. اوکے ہو گیا سر، ڈن کرو ڈن ٹھیک ہو گیا بی ایف ٹی بھائی؟ سر، اوکے کرو اوکے. عابد بھائی وہ اوکے جی اوکے اوکے. مجھے اندازہ نہیں ہے وہ کون ہے، بیٹھتا تو تھا ادھر. اچھا ایک بریکنگ نیوز آئی ہے مجھے، بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جلد از جلد اس بندے کو نا جہنم واصل کرے، سب کو آمین. پھر میں بتاؤں گا. آمین آمین. رانا ثناء اللہ کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی ہے جی. یا میرے مالک، سارے آمین بولنا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی کس کی سیدنا گاڑی دوبارہ بتا دیں، میں نے نہیں سنا. الحمدللہ وعلی آل سیدنا و مولانا رانا ثناء اللہ محمد وبارک وسلم وسلم. سب نے آمین بولنا ہے. وعلی آل واصحابہ وازواجہ مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا میرے مالک، اتنی حسین خبر جو ہمیں ملی ہے، مالک و مولا اس کو اس خبر میں تبدیل کر دے کہ رانا ثناء اللہ جہنم واصل ہو چکا. مالک و مولا ہمیں یہ خوشخبری سنا کہ رانا ثناء اللہ اپنے عواریوں سمیت جہنم واصل ہو چکا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین قبول یا رب ابو العالمین. عمران بھائی ایک ہوتا ہے کہ لو یو، ایک ہوتا ہے لو یو ٹو. جناب 222 لو یو جناب، خبر سنانتے. تھینک یو جی کیوں تھینک آمین یو نہیں جی. کہا؟ میں پتہ کیا چاہتا ہوں، یہ لوگ سارے خان کو واپس وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر مرے. یہ ان کے ساتھ اللہ کا جو چھڑی ہے نا، وہ یہ اپنے آپ کو پڑھتی ہوئی اچھا دیکھیں گے سارے اچھا لوگ. اچھا، ایک صرف ایک ادھر سوال ٹرینڈ پڑتی ہے. سوال سن لو یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ کے مرے. ابھی کورٹ نے کہہ دیا کہ معصوم وہ اس پہ مر گئے ہیں، آپ تو بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں. جی سر ان کو سر اذیت دے دے کہ اللہ کا عذاب دے دے کہ ان کی موت چاہتا ہوں میں. اللہ ان کو اتنا عذاب دے، دنیا میں عذاب دے کے جائیں، قبر میں تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے نا. اچھا جی حرام خور زندہ ہے، بچ فل گئے. سلیو کیوں پہنتا ہے؟ کبھی نوٹ کیا نواز شریف فل سلیو کی بازو کیوں پہنتا ہے؟ وہ رات کو نا دندیاں کاٹتا اپنے آپ کو عمران خان کو دیکھ دیکھ کے. صحیح بات کی ہے نظر بھائی، آپ نے صحیح بات کی ہے. اچھا میں نے کہا حرام خور بچ گیا. چلو یار ایک دم سر بس. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا پہ حساب کتاب کروا کے پھر بھیجنا ہے، ایسے نہیں بھیجنا. جن کی رسی دراز ہوتی ہے وہ اتنی جلدی مرتے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. میسج کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. وہ تو خالد بھائی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ دو چلیں بندے بسم اللہ کرو. لوگوں کو قیمتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ خان کی میسج کو پھیلایا جائے. جو نیگیٹو ہے وہ نیگیٹو ہے. آج کے بعد وہ نیگیٹیوٹی کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اینڈ آگے فارورڈ کرتے ہیں، موو فارورڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے نظر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہی کوئی کوشچن رکھیں اور اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں. جی نظر بھائی اوور ٹو یو. آپ کوئی اچھا کوشچن رکھیں. بی ایف ٹی بھائی، میں نے یہ آپ کے نا کہنے کے بغیر میں نے فیس بک پہ شروع کروا دی. جو ہمارے فیس بک کے جینون قسم کے پارٹے ہیں نا، جن کے 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ فالوورز ہیں جی جی فرینڈز کے علاوہ، میں ان کی سب کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں. میں نے پوسٹ بنا کے فہیم بھائی کو واٹس ایپ بھی کر دی تھی کہ بھائی میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ فنڈز کے حوالے سے. اور زبردست. جس کا بھی کوئی بھی سوال ہوگا تو میں ہی خود جواب دوں گا، آپ تک نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پہنچے گا. اچھا اس میں عاطف بھائی ایک اور چیز ایڈ کریں. اس کے ہمارے 2 جی پارٹ ہیں. ایک تو ہے نا فنڈ ریزنگ کا، اور جو میں کیا کہتے ہیں جی فنڈ ریزنگ ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اور یہاں ہمارے ایک دوسرے بھائی ہوتے ہیں بڑے زبردست، وہ کیا کہتے ہیں فائنینس کو جانتے ہیں، اوسی بھائی ان کا نام ہے. تو ہم نے ایک دوسرا کیا کہتے ہیں شروع کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے ریمیٹنس کو زیرو کرنا ہے. زیرو تو نہیں ہو سکتے مگر ایز پاسبل ایز کلوز ٹو زیرو آؤٹ کرنا ہے کہ ریمیٹنس آپ نہ بھیجیں، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو دوسرے طریقے سے. آپ سب لوگ سمجھدار ہو.
اور اوسی بھائی کا دوسرا جو کیا کہتے ہیں ہم سٹیٹمنٹ لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی ہم نے انویسٹمنٹ پاکستان میں زیرو آؤٹ کرنی ہے 8 فیبرری تک. اس میں کیا ہے بی کہ ایف ٹی بھائی اس میں ہم دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا جو اوورسیز پوسٹ کرے گا نا جی تو یہ اوورسیز کو بھی بڑی سخت پرابلم ہوگی اس کے بارے میں. اس کو کچھ اور طریقے سے ہم مینشن کیا جا سکتا ہے, اچھا اس اس کو کا ہم میں کہا آسان جا سکتا طریقہ ہے بقا ایک کہ منٹ جتنا بھی آسان ہو طریقہ سکتا ہے نا کہ ڈائریکٹ ریمیٹنس ہم لوگوں کو کہیں گے. سر کوڈ ورڈ میں بات کرنی ہے اور اس طرح بات کرنی ہے کہ ہماری ورڈنگ میں کچھ یہ نہ آئے آپ کہ دوسری چیز, یو آر کیونکہ ہر اسمارٹ دنیا کے ہر ملک میں یہ لاز ہے. نہیں نہیں آپ جی اسمارٹ انف ہو, آپ اسمارٹ تو انف وہ ہو, میں نے آپ سمجھ سمجھ لگی سکتے ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کی جی ورڈنگ وہ آپ پہ میں چھوڑتے مینج ہیں. کر لوں گا, آپ بے اچھا فکر رہیں, دوسری جو ہمارا وہ اس بے کا فکر رہیں, میں کیمپین مینج کر اچھا لوں گا. دوسرا کیمپین کا دوسرا پارٹ کیا ہے کہ پاکستان میں اس میں انویسٹمنٹ زیرو آؤٹ کرو, اور جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہو وہاں پر آپ اپنی انویسٹمنٹ کرو. کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, دبئی میں کوئی پلاٹ شاٹ لو, کوئی یو کے میں بیٹھا ہے, کوئی جرمنی